sa niya. Pangkod siguro sa iyang bulanghoy, gipangkod ni si Prigring. Nagkagod siguro ni kay nagkagod gikan si Prigring de Larmente og si Neil Kams nagkuhan po dito nag-call by myself si Neil Kams damot po siya call by myself. Katawa na Neil Kams kay human na siya nakakuan. Human na siya kagod. Human na po si Neil Kams kagod, may katawa na. Nagkinaguray na muna na. Na itong final advice mo Jonix, no? Kaning imong uyab nga imong giplanuhan nga maasawa nimo niya nagpakamang ra sa imong igagaw. Ihatag na sa imong igagaw. Ay atang na imong igagaw nga Piat City man kana imong igagaw. May lang malipay na imong igagaw nga Piat City ba. Ihatag na bulagi na imong uyab. Ay way klaro na nga mga inan na nga uyab nga nakig-chat pasalain. Pasalamat ka nga na-discoveryhan na nimo kung tawag na asawa na nimo niya kamang-kamangon do sa lain dito na ka magmahay mahay na ka sa huli na ka magmahamay mahay inunana makauyab lang ko pantay yun mong duwa.